inafanyika sasa hivi. Kuna vita kubwa sasa hivi inaendelea, vita kubwa sana inaendelea sasa hivi, kwa sababu kuna mvutano mkubwa na weza nikausikia, lakini Yesu anamiliki, Yesu anatawala, Yesu anatawala. Watu waliochukuliwa roho zao, watu waliochukuliwa lazima wakombolewe leo. Toka, anza kupiga hatua ukuliko, anza kupiga hatua. Nimeshavunja hilo kongwa, nimeshavunja. Anza kupiga hatua, anza kupiga hatua, na mali zako lazima utoke na mali.